that's where Parikshit Maharaj said he could only go. Porque Maharaj Parikshit es lo que decía. So he was waiting for Maharaj Parikshit to leave the world so he could get out and do his thing. Kali estaba esperando a que Maharaj Parikshit dejara este mundo para que pudiera hacer lo suyo. So this Así incident precipitated. Este incidente precipitó. Because now Maharaj Parikshit, he's not, at that moment, he's not acting like a real king. Porque Maharaj Parikshit en ese momento no estaba actuando como un verdadero rey. Putting a snake on a Brahmin. Estaba poniendo una víbora en el Brahman. His son Shringi is not acting like a real Brahmin. No estaba actuando tampoco como un verdadero Brahman. So Prabhupada said, as soon as you lose Brahminical culture, dijo una vez que pierdes la cultura at brahmínica. that point when Brahminical culture was lost, then Kali. Entonces en ese momento cuando se pierde la cultura brahmínica, Kali took over. So Kali loss of Brahminical culture, no Kali powerful king, and Kali comes. No había un rey poderoso, entonces Kali se apoderó de él. Vega significa terreno. Oh, Vega, he said that it means land, field. Pero no. Like land. Yeah, needs a new name. Necesita un nuevo nombre. The field of sinful activity. La tierra de las actividades pecaminosas. Or the field of Kali. Oh, la tierra de Kali. I was just in Las Vegas. Fue a Las Vegas. Maybe 3 weeks ago. Hace 3 semanas. So they're building a temple there. Y están construyendo un templo allá. By Krishna's mercy. Con la misericordia de Krishna. So maybe they'll have a harder time because that's where Kali's based. Y a lo mejor ahí va a ser más difícil para ellos porque esa es la base de Kali. The influence of the age of Kali came in an opportune moment, and even a strong king like Maharaj Parikshit was induced to disregard the Brahminical culture due to a slight provocation of hunger and thirst. La influencia de la era de Kali vino en un momento oportuno y incluso a un rey tan fuerte como Maharaj Parikshit fue inducido a como a quebrantar la cultura brahmínica debido a una provocación menor por el hambre y por la sed. Maharaj Parikshit lamented the accidental incident. Maharaj Parikshit lamentó el accidente incidental. And he desired that all his kingdom, strength, and accumulation of wealth would be burned up. Y deseó que todo su reino, fuerza y la riqueza acumulada fueran quemadas. For not being engaged in Brahminical culture, etc. Por no haber sido involucrado, por no haber sido ocupado en la cultura brahmínica, etc. So there's one more paragraph. Hay un párrafo más. Where wealth and strength are not engaged in the advancement of Brahminical culture, donde la riqueza y la fuerza no sean involucrados, ocupados en el avance de la cultura brahmínica, God consciousness and cow protection, la conciencia de Dios y la protección de las vacas, the state and home are surely doomed by providence. El estado y el hogar seguramente están abandonados por la providencia. Doomed. Doom means it's all going to be bad. Sí, como sentenciados por la You providencia. can make all the laws you want. Pueden hacer todas las leyes que And quieran, it's still doomed. pero aún así van a estar sentenciados. The world of doom. El mundo de las sentencias. If we want peace and prosperity in the world, Si queremos paz y prosperidad en el mundo, we should take lessons from this verse. debemos de tomar lecciones de este verso. Every state and every home must endeavor to advance the cause of rabbinical culture for self-purification. Cada estado y cada hogar debe trabajar para avanzar la causa de la cultura brahmínica para la autopurificación. God consciousness for self-realization. La conciencia de Dios para la autorrealización. And cow protection. Y la protección de las vacas. For getting sufficient milk. Para obtener suficiente leche. And the best food to continue a perfect civilization. Y el mejor alimento para continuar una civilización perfecta. I don't know if that includes the Mexican cows. No sé si eso incluye a las vacas The purebred, mexicanas. if you have purebred cows, then
pero si tienen vacas puras, then it's good y food. entonces If they va, don't, va a haber buen if they alimento. don't feed them poison. Si no los alimentan con veneno. Any questions? ¿Tienen preguntas? Are you all in a state of Están todos ecstatic en un estado samadhi? de samadhi, Frozen? están congelados. Es que fue lo que estaba comentando más al principio de la clase, What you were saying at the beginning of the class respecto a la realidad espiritual del alma. regarding about the true spirituality, la verdadera espiritualidad del alma. La realidad, Oh, realidad, the the true spiritual reality world. of the soul, Unconditioned soul. de un alma No. condicional. No, más sin embargo, hay mucha controversia There is another controversy acerca de si el alma viene del mundo espiritual de los planetas Vaikunta o Goloka, that if the spiritual life comes from Goloka, No, if the soul comes. I'm sorry, if the soul comes from Goloka. o Brahmayut. Oh, we had class on that. Ya tuvimos clases sobre esto. You missed the fun. Se perdió la clase, lo divertido de la clase. But it's recorded. Pero está grabado. But I was trying to, Pero él estaba, no, what you say is true. lo que dice, If you go outside of ISKCON si van afuera de ISKCON and you go to Gaudiya Math, y van a you otro say, Gurú, where did the jiva come from? ¿de dónde viene la jiva? Did you say, did he come from Krishna's pastimes? ¿Viene de los pasatiempos de Krishna? No, No, nobody falls from Krishna's pastimes. Nadie. He came from Brahman. nadie cae de los pasatiempos de Krishna, vino de Brahman. When you go to Prabhupada's books, Y cuando van a los libros de Prabhupada, he says both things. él dice ambas cosas, It seems that he pero parece que emphasizes we were in enfatiza Krishna's pastimes. que estuvimos en los pasatiempos de Krishna. But he said, but then he said, everything is Krishna. Pero luego dijo, todo es So Krishna. how could you not be in his Entonces, pastimes? ¿cómo es que no puede estar en sus pasatiempos? So it's getting complicated. Y entonces se empieza a complicar. There's a book, Y hay un libro How We Came from Brahman. que se titula ¿Cómo vinimos del Brahman? Not even a leaf falls from Vaikuntha. Que ni siquiera una hoja I cae think de Prabhupada Vaikuntha. said Es lo que And Prabhupada there's a book by the GBC, Y hay un libro del GBC How We Were with Krishna in Pastimes. de cómo estuvimos en los There's pasatiempos actually, de Krishna. it's not just controversy No, so discussion, it's there on. What do you mean a book by the GBC? No solo es una controversia, sino To- está ahí en to- papel. It's Make not sense our of the- position. Of this, It's some sort of compilation. yeah, of It's Prince all Prabhupada. Prabhupada. Oh, a compilation of And his. Jayadvaita Swami wrote an article, Entonces Swami escribe un artículo he explains that y explica it appears that Que this is the parece- point Prabhupada focused on most. que este es el punto en el que Prabhupada se enfoca más. But Prabhupada's Pero conclusion la conclusión de Prabhupada was era whether you come from Brahman or Krishna Lila or Era somewhere que- else, que vengas del pasatiempo de Lila, de right Brahman, now you're not in otro Krishna lado. Lila and you're not somewhere else, you're here. Pero no están en otro lugar ni en el pasatiempo de Lila de Krishna, están aquí. So just get out. That was Prabhupada's Entonces, conclusion. Salgan de aquí, no era la conclusión de And I was Prabhupada. saying that Y él estaba the way we diciendo got here que la forma en que llegamos was aquí, we turned our back on Krishna Es and que we wanted dimos- to enjoy and control. nuestra espalda a Krishna y queremos controlar y disfrutar. So my point was, Entonces, su punto es the reason, whatever your philosophy is, que lo que sea su filosofía, cual sea everyone will agree que sea su that the filosofía, reason we got here is we turned our back on Krishna. todos van a estar de acuerdo en que llegamos aquí porque le dimos nuestra It's espalda the a same Krishna. reason for everybody. Es la misma razón para todos. So in my class I was focusing on that reason. Y entonces en su clase se More than- estaba enfocando en esa razón. Did you jump from the 10th floor or did you jump from the 5th floor? Más que si te brincaste del 10º piso, del You quinto jumped for the piso. same reason because the place was on fire. Pero saltaste Something like that. del lugar porque pues, There el was lugar estaba... A monster in the siendo building and you incendiado. wanted to get out, so everybody jumped for the same reason. Así que todos brincaron por la misma razón. Something like that. Algo así. So I made that point Él because hizo este punto that point is universal for whatever. porque And este that's the punto es real universal. problem why we're here.
Y ese es el verdadero problema por el que estamos aquí. Those who say we came from Brahman, Aquellos que dicen que vinimos we had a de choice. Brahman, We could go to Krishna or we could come into the material world. And we chose to come in the material world. tuvimos una elección de ir con Krishna, estar en el mundo material, y decidimos estar And en el if you mundo say you material. came from Krishna, Y si decimos que vinimos de then Krishna you were in the spiritual y world. estaban en el mundo You espiritual, chose to come here. también So elegimos it's, estar aquí. whatever your philosophy is, that's the same. Cual sea, que sea la filosofía, eso es lo mismo. And now that you're Y here, ahora que estamos aquí, there's a process of going back. hay un proceso para And that's the regresar. same. Y ese es el So mismo. after I gave the class, I was thinking, Entonces, you después de get que in vi an la accident clase, and you bring your dije, car in to be repaired. tienes un accidente con tu carro y lo llevas a They're reparar. just looking at what they have to repair. Simplemente ellos están viendo qué tienen que reparar. They don't need to know what happened. No necesitan saber qué pasó. What kind of car hit you? Oh, ¿qué tipo What de direction was carro it going? chocó? What ¿En qué direction were you dirección going? iba? How fast were you going? ¿Qué tan rápido iba? So I think that was kind of Prabhupada's point. Entonces It ese era doesn't- el punto de Prabhupada. And they ask you all these questions. You're like, what does it matter? Just fix my car. Y hacen todas estas preguntas. ¿Qué importa? Solo arregla mi carro. So I understand Entonces, él entiende why in the mind of some it does matter, because porque en la mente de they feel algunos that we sí should have importa, the Siddhanta correct. porque piensan que deben de tener la If the siddhanta, Siddhanta que la is consideran that we sea were correcta. never in Krishna Lila, then that should be clear. Si la siddhanta es que nunca estuvimos en el lila de Krishna, So eso that's se debe kind of where the aclarar. debate came from. Y por eso surgió la discusión, el debate. In ISKCON you haven't understood En it clearly. ISKCON It's actually you weren't in Krishna Lila. no la han entendido bien, ¿no? No es que So let's estuviesen get en it la clear, sino hay because que this is, aclararlo. this is tattva. We need to understand it as it is. Tenemos que entenderlo como es. But Prabhupada never Pero just, Prabhupada just said, nunca this is how it is, black and white. simplemente dijo, es así, blanco y negro, Exactly like that. es exactamente así. Although some could say, no, he did say it's black and white. Aunque algunos puede que digan, But- no, sí dijo que era blanco y negro. There's enough he said that Pero makes hay, it a little slightly gray, I think. pero hay algo de lo que dijo que nos Maybe muestra dark que fue gray. que era como, Very dark gray. como gris oscuro, ¿no? Muy degradado. Muy degradado. So why then in ISKCON is it mostly the other view then, and not? Because the preponderance of instructions, but generally Prabhupada instructs we were with Krishna and we turned our back. And Krishna, what Prabhupada was saying in class of Krishna said to us, don't leave. And we said, no, I want to go, don't leave. So, Lo que decía Prabhupada en el templo, ¿no? De que nos queríamos ir y él dijo, no, que Krishna decía, no, no, no. in a letter in which Prabhupada was asked this question, Y en una carta donde se le hizo esta pregunta a the Prabhupada, way he answered it la forma en que wasn't la exactly respondió like, no fue exactamente como, no, no, you were in pastimes, estabas You en fell un down. pasatiempo, you caíste, did not come from Brahman. no viniste He de gave a Brahman, broader answer. dio una respuesta So más someone general. like God brothers have given broader answers. So it's not exactly like you fell